Hi guys, it's me again. Reality talk na naman tayo. Agree or disagree? Sa panahon ngayon, ano ang importante? Pera o pagmamahal? Hindi. Tug-ani ko. Unsa importante karon sa panahon karon? Ang kwarta o ang gugma? Para sa kuha, ang kwarta. Sa panahon karon, ang kwarta ang importante. O girls, tugani ko, sa tinuod, kisay dili ganahag kwarta diha. Be, kisay dili ganahag kwarta. O kamo pod mga boys, nay uban diha si awayon sa asawa bahin sa kwarta. Ino na din, naong kag kwarta. Uy, natural ang mga asawa naong og kwarta. Natural. Sa may akong pakaon sa imong anak. Sa may akong isulod sa akong kaldero. Ug wala kay kwarta ihatag. Gusto ka? Iniguli nimo bato ang sulod sa imong kaldero. Kay may nga naong kog kwarta. Ba, girls, tinuod. Importante karon para sa kuha ang kwarta. Dili na importante karon para sa kuha nga bahalag saging basta labing. Hay, puyaga ba nang istoryaha bahalag saging basta labing? Buyag. Ngano girls, musugot ba mo? Bahalag saging basta labing? Kaagwanta ba mo girls? Nga bahalag saging kaunon sa inyong anak basta labing mo? Gusto mo anak girls? Pareso ka mo mga boys, sabta inyong asawa o mangaway sa inyo ang kulang inyong kwarta nga gihatag sa ila kay kana sila gibudget na nilag maayo pero dili pa sapat. Pareso ka mong boys, kung awayo na gani mo sa inyong asawa tungod sa kwarta, paningkamot. Matagaan ni mong sobra. Kaya ang asawa, di na mangaway kung hindi kulang ang inyong kwarta. Boys, ay mo pagtamad-tamad, oy. Maloy na lang mo. Natural. Sa pag-asawa, dili na 50-50. Ngun sila pag-asawa 50-50, ha? Anong 50-50? Dapat ang pag-asawa 80-15. 80 sa asawa, 15 sa bana. Kaya nga no, ang bana paguli, nanay nilong mukao na lang. Tinimplahan pagkape pagbuntag. Tapos ang bana, dapat 15 lang sa bana. Kaya ang bana, mangita nagkwarta. That's it, tapos ang obligasyon. Ang asawa, taga-agkwarta. Dili kabalo ang bana, kulang ba to? Sobra ba ni? Nang asawa, unsa gihatag, budgeton, bisag unsaon, budgeton gihapon, bisag gamay ra, iguon gyud. Bisag gamay, og panahon na mapuno ang asawa, sa kapoy na siya binadget sa gamay nga kwarta nga, di gyud mainat bisag unsa og binat. That's the time nga ang asawa mangaway sa bana bahin sa kwarta. Kaya boys, pag panahon na imong asawa mangaway tungod sa kwarta, ayaw ingna nga nawog kwarta. Kaya wa kakabalo. Og imong girimit sa ila, og imong gihatag sa ila, sobra o kulang. Ang imong asawa nagtiis unsaon pag inat-inat sa kwarta nga imong gihatag. Kaya boys, ay mo paghinilas. Hilas ka kay, ay, akong asawa na og kwarta, dili makontento pila imong hatang. Of course! Sa panahon karon, kamahal na sa palaliton. Pila lang imong gihatag. Ikaw kabalo ka mismo pila imong gihatag sa imong asawa, siguro naman.
Ka boys, kabalo ka pila imong gihatag lang sa imong asawa, kabalo ka kulang ba og sobra. Syempre ang asawa magreklamo pag kulang. Pag sobra ay syempre lipay ang asawa. O lipay, happy wife, happy life. Kaya boys, ayaw ninyo ingnan yung asawa nga naog kwarta o mangaway og kwarta. Mangaway bahin sa kwarta. Ayaw ninyo ingna nga nawong og kwarta. Kay di na sila mangaway kung inyong kwarta nga gihatag insakto. Wala mo'y karapatan boys. Kaya wala mo kabaloon sa sulod sa balay unsa pag budget sa kwarta. Ang trabaho sa asawa very very difficult. Budget dire, budget dito. Magkasakit ang anak, budgetan pa. Eskwela ang anak, budgetan pa. Hayahay man mo boys. Kay muhatag lang mo og kwarta, that's it. Kung kamo boys, mangaway mo, ingnon ninyo yung asawa nga nawong og kwarta, shut up. Kung ako awayon og ingnon ko nga nawong kog kwarta, well, uli ka nga magkaon ka og bato sulod sa kaldero. Kaya boys, ayaw paghinilas. Girls, ayaw mo kahadlok mangaway og kwarta. Mangaway tungod bahin kwarta. Ayaw mo kahadlok. Karapatan na ninyo. Pabaga og nawong girls. Char.